मैं सुनीता। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें विस्तार रूप से। 30 सितंबर को आसनसोल कोर्ट के पास बार एसोसिएशन हॉल में निखिल बंग शिक्षक समिति की ओर से एक एजुकेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य रूप से उपस्थित रहीं जादवपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नंदिनी मुखर्जी। इसके अलावा वहां उपस्थित रहे अर्धेंदु मुखर्जी, वर्तमान में पश्चिम बर्धमान एबीटीए ब्रांच के सदस्य, अमित द्युति घोष, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अनिंद्यो दास और सुब्रतो चट्टराज, असिस्टेंट सेक्रेटरी उत्तम दाना इत्यादि उपस्थित रहे। এটা 60 দশকের শেষ থেকে শুরু হলো এবং 70 দশকে এই প্রজেক্টটা হই হই করে এগিয়ে গেল। প্রচুর পরিমাণে প্রযুক্তিগত ডেভেলপমেন্ট হলো এই সময়, যে বিভিন্ন কম্পিউটার তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে কিনা, অর্থাৎ সেখান থেকে যেটা আমরা সবাই জানি নেটওয়ার্ক, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তার উদ্ভব, এবং যেটা 80 দশকে আমাদের নিয়ে গেল সারা পৃথিবীব্যাপী কম্পিউটাররা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে কিনা, যাকে আমরা বলি ইন্টারনেট। ইন্টারনেট কথাটা ইংলিশের যারা ইংলিশের মাস্টারমশাই তারা একটুখানি ব্যাখ্যাটা দেবে, যে ইন্টারনেটের কথাটা হচ্ছে বিভিন্ন নেটওয়ার্ক তাদের নিজেদের মধ্যে যে যোগাযোগ, এটা হচ্ছে ইন্টারনেট। কিন্তু ক্রমশ হয়ে দাঁড়ালো 90-এর দশকে এই ইন্টারনেট হয়ে দাঁড়ালো দা ইন্টারনেট উইথ আ ক্যাপিটাল আই। কি হলো, সারা পৃথিবী জুড়ে একটা অন্তর্জালে বাঁধা পড়ে গেল সমস্ত, মোটামুটি বিভিন্ন তাদের ওয়্যার হাউসে তারা রোবট, এবং তাদের একটা মাঝখানে আমাজন একটা করেছিল পিকিং চ্যালেঞ্জ। এটা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে কিছু একটা জিনিস তোলার যে চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল যে 12টার মধ্যে মানুষ যে 12টা এরকম পিকিং চ্যালেঞ্জে সাকসেসফুল হয়, মানে মানুষ যে 12 ভাবে জিনিসপত্র তুলতে পারে, এই রোবটগুলো অন্তত তার 10টা সাকসেসফুলি করতে পেরেছে। এই যে কথাগুলো, তারপরে আপনারা ইতিহাসটা জানেন বা দেখবেন, আমি একটু শুধু ছোট্ট করে বলছি। রিজার্ভ ব্যাংক বন্ধেতে প্রথম আন্দোলন শুরু হয়, পশ্চিমবঙ্গে নয়। তারপরে আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে যারা আন্দোলন করে তারা হচ্ছে ব্যাংকের কর্মচারী। আজকে যদি আমাদের চাকরি যাওয়ার যারা আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি, আমি এই প্রসঙ্গে পরে আসছি, কারণ শিক্ষানীতি আজকে আমরা বলতেই পারি, আজকে যদি আমাদের চাকরি যাওয়ার পরিস্থিতিটা আসে তাহলে নিশ্চয়ই আমরা প্রতিবাদ করব। এবং ঠিক একইভাবে ব্যাংকের যে যারা কর্মচারীরা ছিলেন তারা প্রতিবাদ করেছিলেন। কোনো বাম সরকার কিংবা কোনো বাম দল হিসেবে, যে কোনো নামই করুন, দল হিসেবে প্রতিবাদ, এরকম কোনো লিখিত বক্তব্য কোথাও থেকে ইতিহাস দেয়। আমার ঘটনা চক্রে সেই সময় আবার আমি ওই উল্টো দিকটায় ছিলাম, মানে ব্যাংক অটোমেশনের কাজেই যুক্ত ছিলাম। আমি একটা কোম্পানিতে চাকরি করতাম এবং আমার অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে কলকাতা স্টেট ব্যাংকের অন্তত 7টি ব্রাঞ্চে কম্পিউটার বসানো, এবং এটা আমরা বসাতে পেরেছিলাম। এবং সেটা কিন্তু এই যে যেটা পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বলেছে না, যে তার আগে দালিকার কমিটি যেটা বলেছে প্রায়র এগ্রিমেন্ট উইথ লেবার, সুতরাং তাদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বুঝিয়ে 7টা ব্রাঞ্চে আমরা কিন্তু এই কাজটা করতে পেরেছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত করে এটা আপনাদের নিশ্চিত করে বলতে পারি। সুতরাং এই যে আলোচনাটা একটা মিথ্যাচারিতা এবং অত্যন্ত মানে অতিরঞ্জিত, মিথ্যাচার কথাটা বলছি, অতিরঞ্জিত। ঠিক যেমন জন হেনরি স্টিংরের সঙ্গে লড়াই করেছিল তার হাতুড়িটাকে সম্ভব করে, ঠিক তেমনি ব্যাংক করে তারা লড়াই। আমি ফলাফলটা বলে অন্য প্রসঙ্গে যাব। এখন ব্যাংকে কর্মচারী, সাধারণভাবে কর্মচারীর সংখ্যা নিশ্চয়ই কমেনি, কারণ আমরা জানি ইতিহাস তারপরে কি বলেছে, রাশি প্রাইভেট ব্যাংক চালু হয়েছে। সুতরাং আপনি যদি সবটা যোগ করে দেখেন তাহলে কিন্তু কর্মচারীর সংখ্যা কমেনি। নতুন জায়গায় আপনারা অনেকেই উপস্থিত আছেন যাদের কাছে 1 ঘন্টা শিক্ষা লাভ করলে আমি সমৃদ্ধ হতাম। সেই জায়গাটা, সেই সুযোগটা আজকে নেই। অবশ্যই আমার ছোটবেলায় ছিল, বড় হয়ে যাওয়ার পরে এই সুযোগটা খুব কম ঘটে, সেটাই দুর্ভাগ্য।
সুতরাং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই আমি কোনো বক্তব্য বা আপনাদের কোনো রকম সেইভাবে আলোচনা যেটা করব সেটা আমার চিন্তা ভাবনা, আমার অভিজ্ঞতা, তার সেটা কিছুটা ভাগ করে নেওয়া। आशा करी पुरुलिया जिला के सांतोली ब्लॉक अंतर्गत तृणमूल संचालित मुराडी ग्राम पंचायत में भाजपा ने बुधवार को एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार बुधवार को भाजपा द्वारा मुराडी ग्राम पंचायत में सौंपे गए ज्ञापन में पंचायत सदस्यों को जानकारी देते हुए उन्नयन कार्य करने की मांग की गई। इसके साथ ही रास्ते का संस्कार व आवास योजना की त्रुटिपूर्ण तालिका के संशोधन की मांग की गई। भाजपा सांतोली मंडल के महासचिव बच्चू नंदी, ब्लॉक संयोजक अमित राय ने आरोप लगाया कि मुराडी ग्राम पंचायत के 5 सीटों पर भाजपा है, लेकिन तृणमूल संचालित पंचायत हमारे सदस्यों को बिना कुछ बताए इलाके में उन्नयन कार्य करती है। इसके साथ ही मधुबनपुर रेलगेट से कृष्णपुर तक करीब 3 किलोमीटर एवं मुराडी स्टेशन से बरोदीदी पोरली तक 4 किलोमीटर बेहाल रास्ते को दुर्गा पूजा के पूर्व इसका पुनरुद्धार करने की मांग की, ताकि लोग इससे आने जाने में परेशानी का अनुभव ना करें। इस सिलसिले में मुराडी ग्राम पंचायत के तृणमूल के उप प्रधान मोहम्मद रबीउल ने कहा कि पंचायत सदस्यों को बताकर ही सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। बेहाल दोनों रास्तों के भाजपा की पुनरुद्धार की मांग को लेकर पंचायत की ओर से परिकल्पना की जा रही है। তো ঠিক আছে, আমাদের মানে ওদের বললো যে মেম্বারকে জানাতে হবে। আমরা বললাম যে ঠিক আছে, কোনো নেই, মেম্বারকে তো জানানো হয় সব কাজেই, আমাদের এমন কোনো কাজ নেই যে মেম্বারকে না জেনে আমরা করি। এবার কোনো কারণবশত হয়তো ফোন লাগে না, এই জন্য হয়নি। আর তার মধ্যে সবথেকে একটা বড় সমস্যা যে আমাদের এখানে যেটা ঘটেছে, মানে শুধু আমাদের জিপিতেই নেই, মানে সাতুরি ব্লকে অনেক গরিব মানুষ ওই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে একটা আধার লিঙ্কের জন্য লিস্ট এসেছিল, সেটা মানুষ এখন সবাই জেনেছে যে এটা ঘরের লিস্টে, তো অনেকে গরিব মানুষ বাদ হয়ে গেছে। সেটাই মেন মানে ফ্যাক্ট ছিল আজকের ডেপুটেশনে। তো আমিও অনুরোধ করব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে যেন এইটা আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করা হয়, যেন ঘুরে আবার অ্যাপসটা দেওয়া হয়, এইটাই। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আমাদের এই যে মুরাড্ডি বড়দিঘির থেকে ওই আপনার ওই করলি পর্যন্ত যে রাস্তাটা আছে, এটা খুব খারাপ অবস্থায় আছে, আমি নিজেও দেখেছি। আবার একটা আমাদের এই যে মধুবনপুর রেলগেট থেকে স্টেশন রোড, এই দুটো রাস্তায় পুজোর জন্য মানে প্রয়োজন আছে। সেই রাস্তাগুলোর জন্য আমরা প্ল্যান পাঠিয়েছি, আমাদের কাছে এখনও পর্যন্ত অ্যাপ্রুভ আসেনি, সেটা যেন অ্যাপ্রুভ হয়ে যায়। আর কোনো বিষয় ওদের কাছে ছিল না, এইগুলোই আজকে ছিল বিষয়ে। আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ রবিউল, उपप्रधान। काफी लंबे प्रतीक्षा के बाद अंततः पुरुलिया जिला के मान बाजार महकमा क्षेत्र में कुर्मी समाज के शहीद चूनाराम महतो तथा गोविंद राम महतो की आवक्ष मूर्ति का अनावरण राज्य के पश्चिमांचल उन्नयन परिषद मंत्री शांति राम महतो, जिला परिषद के सभाधिपति सुजय बनर्जी एवं कुर्मी समाज के चेयरमैन अजित महतो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के दौरान ही मूर्ति अनावरण के बाद मंत्री शांतिराम महतो एवं पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बंदोपाध्याय ने मान बाजार में अवस्थित कुमारी नदी का नाम परिवर्तन कर इसे चूनाराम गोविंद सेतु नाम दिया। इस मौके पर पुरुलिया जिला सभाधिपति सुजय बंदोपाध्याय ने कहा कि मान बाजार में लोगों को काफ़ी दिनों से इन शहीदों की मूर्तियों की स्थापना की चाहत थी। मूर्तियों की स्थापना से कुर्मी समाज के लोगों में खुशी की लहर देखी गई। इसके अलावा ही समाज के लोगों की मांग के अनुसार मान बाजार विधानसभा अंतर्गत कुमारी नदी का नाम परिवर्तन कर इसे चूनाराम गोविंद सेतु के नाम से उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर अनग्रसर श्रेणी कल्याण मंत्री संध्या रानी टुडू, पुरुलिया जिला परिषद के पूर्व कर्माध्यक्ष हलदर महतो तथा जिला के कुर्मी समाज के जाने माने लोग उपस्थित रहे। তৈরি করে রেখেছে যারা কলকাতার গঙ্গাপাড়ের লোকের রাজনীতি করে আর চাঁদা করে করে মোড়াই রেখেছিল নিজের করে, সেই লোকগুলাই বাধা দিয়েছে, আপত্তি দিয়েছে। তারা চায় না যে এইগুলা মানে স্বীকৃতি পাক, তারা চায় যে তাদের নামে তাদের কতদিনের রসিদ কাটা যাবে। কিন্তু আজ আমরা সবাই মিলে বলতে চাই, কি বলতে চাই, যে উহারা সাবধান হয়ে যাক। আমাদের সরকারি ভাবে যখন হচ্ছে তখন উহার কোন আটটা লাগছে। আরে আমাদের আন্দোলনটাই তো বটে যে সরকারি ভাবে স্বীকৃতি হোক, সরকারি মান্যতা পাক। কারণ সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামী তারা সরকারি ভাবে স্বীকৃতি পাইছে, তার আগে
সরকারিভাবে সবকিছু মান্যতা দেয়, তারা শুধু কুর্মীর জন্য, দেশটার জন্য। ফলে এই দুটো শহীদ শুধু কুর্মীদের নয়, এটা সর্বভারতীয় শহীদ। ফলে সম্মান দেওয়ার অধিকার সবার আছে। সেই জন্য এই গণতান্ত্রিক সরকার এবং মাননীয় সন্ধ্যারানী টুডুর উদ্যোগে আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বাকি যেগুলা এইটাকে সরকারিভাবে স্বীকৃতির বিষয়ে তারা অনেক কিছু বলেছে, কিন্তু আমরা যারা আজ দীর্ঘদিন আসে এই 30 সেপ্টেম্বরটা আন্দোলনের ফলে নামগুলা বাড়ছে ছিল, তারাকে বিশেষ করে হিয়া খালাস জোহার জানাতে হয়। আজ তাদের ফলেই কিন্তু এই সফলতাটা, তারা যদি না নজর দিত তাহলে এইটা সবাই ভুলতে বসেছিল। ওটা বলার অপেক্ষা রাখে নাই, পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছে। তবে একটা আছে, আমি সভাধিপতির মুখে শুনলি যে ভিতরে যে শহীদের যে জায়গায় রক্ত পড়েছে সেইটাকে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সেই জায়গা। भाजपा जामुरिया मंडल 2 एससी मोर्चा की ओर से बुधवार को 13 सूत्री मांगों को लेकर परसिया ग्राम पंचायत का घेराव कर पंचायत प्रधान को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सर्वप्रथम परसिया गोलाई से जुलूस का आयोजन कर कूलडांगा स्थित पंचायत कार्यालय पहुंच घेराव प्रदर्शन किया गया। घेराव प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा जामुरिया मंडल 2 अध्यक्ष गौतम मंडल ने कहा कि परसिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्या काफ़ी जटिल समस्या है। यहाँ पीएचई का पानी नहीं होने की वजह से लोगों को पेयजल के लिए काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अम्फान तूफान के पीड़ित लोगों को घर अभी तक नहीं दिया गया है, जिसे अविलंब बनाकर देना होगा। उन्होंने कहा कि परसिया पंचायत क्षेत्र में अनेक वृद्धा एवं विधवा हैं जो पेंशन से वंचित हैं। वहीं ऐसे वंचित लोगों का अविलंब वृद्धा व विधवा पेंशन चालू करना होगा। उन्होंने कहा कि परसिया ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनेकों गरीब एवं ज़रूरतमंद लोग हैं जो 100 दिन के काम से वंचित हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द जॉब कार्ड बनाकर देना होगा। उन्होंने कहा परसिया ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में काफ़ी दुर्नीति हुई है, जिसकी निष्पक्ष जांच कर ज़रूरतमंदों को आवास आवंटित करना होगा। घेराव प्रदर्शन के पश्चात मांगों का ज्ञापन पंचायत प्रधान लक्खी मुंडा को सौंपा गया। पंचायत प्रधान द्वारा मांगों पर विचार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस दौरान भाजपा जामुरिया मंडल 2 के सचिव विष्णु नेवार, संयोजक सुशील जोशी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष रमेश घोष, परसिया अंचल एससी मोर्चा के अध्यक्ष मानिक बावरी, सचिव रामफल बावरी, महासचिव राहुल बावरी, सुनील बावरी, विवेक आकुरिया, हृदय घोष, समीरन मंडल आदि मौजूद रहे। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत स्वच्छता पखवाड़े का समापन। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में 16 सितंबर 2020 से चल रहे स्वच्छता पखवाड़े का समापन दिनांक 30 सितंबर को हुआ। मंडल रेल प्रबंधक आद्रा श्री नवीन कुमार के नेतृत्व में समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारियों के सम्मिलित समन्वय से विभिन्न कार्यक्रमों का सूचीबद्ध आयोजन एवं पालन किया गया। इस पखवाड़े में रेलवे क्षेत्र की साफ सफाई और स्वच्छता के साथ ही साथ मूल रूप से फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण, चिकित्सालयों की साफ सफाई, जन जागरूकता एवं वृक्षारोपण प्रमुख रहे। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन कार्यक्रमों की सूची तथा उनके कार्यशैली एवं संचालन सोशल मीडिया, ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबिनार द्वारा किया गया। मंडल रेल प्रबंधक आद्रा श्री नवीन कुमार ने स्वच्छता पखवाड़े का समापन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य ज्ञान, स्वच्छता ज्ञान और पर्यावरण ज्ञान, यह तीनों विषय इन विशेष दिवसों तक सीमित न रहकर हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बने। यही स्वच्छता पखवाड़ा 2020 का मूल उद्देश्य था। दिनांक 30 सितंबर को बुधवार शाम 4:30 बजे टनल गेट पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बोनस, एक्स ग्रेशिया, वेज रिवीजन, एनईपीपी में सुधार, जेई डेजिग्नेशन और उचित सम्मान, प्रशिक्षु का 2 साल प्रशिक्षण अवधि सेवा काल में जोड़ने, ठेका श्रमिकों को पूरे 26 दिन का काम देने, लिस्टेड एनेक्सर कर्मचारियों का वेतन समझौता, क्वारंटाइन लीव के नियमों में बदलाव, कोविड-19 से मृत्यु हुए कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देना,
क्वार्टर अलॉटमेंट नियमों में सुधार, एचआरए के नियमों में बदलाव, जिसको क्वार्टर नहीं दे सकते उन्हें एचआरए मुहैया करना इत्यादि मांगों को लेकर एक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया। 30 सितंबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल स्थित नवीन सभा कक्ष में एक ऑनलाइन पेमेंट कार्यक्रम का आयोजन हुआ। श्री सुमित सरकार मंडल रेल प्रबंधक पूर्व रेलवे आसनसोल ने 44 सेनानिवृत्त कर्मचारियों, मृतक कर्मचारियों की विधवा, इनमें से 27 सामान्य सेनानिवृत्ति वाले थे जो उपस्थित थे, को देय सेटलमेंट, पीपीओ, सेटलमेंट विवरण और सेनानिवृत्त कर्मचारी उदार स्वास्थ्य योजना कार्ड सौंपा। इस कार्यक्रम में सितंबर 2020 माह में आसनसोल मंडल के सेनानिवृत्त कर्मचारियों जिन्होंने अधिवर्षिता प्राप्त कर ली है के बीच कुल रुपये 17,41,29,660 रुपये की राशि सेवा के समापन हितलाभ के रूप में वितरण किया गया और इस दौरान सामुदायिक दूरी बनाए रखने के नियमों का सावधानीपूर्वक ध्यान रखा गया। इस कार्यक्रम में सुश्री ES सीमिक, मंडल कार्मिक अधिकारी प्रभारी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।